Swerte na kayo ka kung ang babae nagstay sa imuha bisan pa man sa imuhang kaapiki ug nawong ug kawadon. Hello, Kadasi! Have a blessed life! Kamusta po kayo dyan? Okay, let's go back from that topic. Swerte na kayo ka o bisan apiki ka og nawong og sa imuhang kawadon nagstay gyapon ang babae sa imo. We're now in practical generation. Mo nang lisod na kayong kung dili ka abunda o kwarta o apiki kag nawong, walay magstay sa imo. Apan kung nakatagpo kag usa ka tawo nga bisan pa man sa imong apiki og nawong og kawad o nga nagstay siya sa imong dili kwarta o kagwapo ang giapas niya sa imuha. Kabalo ka og unsa ang imong pagkabuutan. Mo na kung nakasugamak man kag inun-ana nga lalaki or babae, you are blessful beyond measures. Because we know that at the end of the day, money and beautiful or pretty, handsome or pretty face, not too long, dili magdugat, dili maghanto. Tungod ka, kung kamo jud tadhanaon sa usab-usab, ang magpabilin sa guma ang imuha jud ang imuhang pagkabuutan ngadto sa imuhang asawa or ban. Mao na kang usa ka nga naay partner karon or uyab or ka-live-in partner nga inun-ana, be grateful. Thank you so much, Kadasi, for following, sharing, and watching. God bless you all.